بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے سانحہ کارساز کے حوالے سے۔ سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں پیپلز پارٹی کا باغ جناح میں جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا شہداء کارساز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں اتنی بہادر بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو خطرات کے باوجود پاکستان آئے۔ بی بی شہید باہر بیٹھ کر بھی الیکشن مہم چلا سکتی تھی، مگر شہید بی بی نہ خود ڈری اور نہ ان کے جیالے ڈرے۔ پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا اس دنیا کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بہادر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو بتایا جائے، جس کو کہا جائے کہ ایک آمر آپ کو قتل کرنا جا رہا ہے، دہشت گرد آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے کم عمر کے ہیں، آپ خلاف لڑنے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس ملک اور عوام کو آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کو آمریت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے غریب کو غربت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے نوجوان کو بے روزگاری سے آزادی دلانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کا باغ جناح میں شاندار پاور شو۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں شاعرانہ انداز میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور شہداء کارساز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوا یزید ہوتے ہیں۔ عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی، غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفا کی امنگ بھی عوام ہی کے سنگ بھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی، سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دے گی جو آئین کے خلاف ہو۔ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسا کٹھ پتلی وزیر اعظم ملک کی تاریخ میں نہیں گزرا۔ خان صاحب کی حکومت تبدیلی نہیں تباہی لائی ہے۔ سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آج بھی سلیکٹڈ حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی سفید پوش طبقے کی آخری امید ہے۔ آنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت عوام دوست ہوگی۔ ہم مکان بنائیں گے، چھت نہیں گرائیں گے، غربت کو مٹائیں گے، غریب کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی کی حکومت بھگانے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ خان صاحب کو
वॉर्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है और इंशाअल्लाह ताला हम इसी जिद्दोजहद को आगे लेके चलेंगे। एहतजाज करेंगे, महंगाई के खिलाफ करेंगे, गुर्बत के खिलाफ करेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ करेंगे। पीपी चेयरमैन ने वाजे किया कि ये कैसा दोगला निज़ाम और एहतसाब है कि पिंडोरा लीक्स और पनामा में शामिल आपके लोग आज़ाद हैं और मुखालफिन जेलों में हैं। ये जालिम हुकूमत इंतकाम की सियासत पे यकीन रखती है। खान साहब के वजीर पंडोरा में निकले, दूसरे लोग पनामा में निकले, पीपल्स पार्टी के लोग किसी में ना निकले, मगर हम जेल में हो। आपका दोगला निजाम नहीं चल सकता। हम अपने लोग को भी आजाद करेंगे और हम आपको भगाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अवाम की जिंदगी तबाह कर दी है। आज नौजवान मायूस हो रहे हैं, इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जिनके पास नौकरियां हैं, ये जालिम हुकूमत उनसे भी नौकरियां छीन रही है। जब हम हुकूमत में आते हैं तो नौकरियां देते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि सारे माशी हालात ठीक होंगे। जब हमारी हुकूमत होगी तो वो अवाम दोस्त होगी। जब बीबी का हुकूमत होगी, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगी, तो वो अवाम दोस्त हुकूमत होगी, वो गरीब दोस्त हुकूमत होगी। अगर हमारे अवाम महंगाई में डूब रहे हैं तो हम अपने अवाम के साथ खड़े रहेंगे। जलसे में आसफा भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, वकार मेहदी, आजिज धामरा, आसिफ खान, शाजिया मरी, फैसल करीम कुंडी, अली मदद जतक और दीगर मौजूद थे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। शिकारपुर और सिंध के दीगर शहरों से भी कारकुनान रैलियों और काफिलों की सूरत में जलसागाह पहुँचे। गुलशन हदीद और मलीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी हजारों कारकुनान जलसागाह का रुख किया। मलीर से आने वाले काफिले की क़यादत रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद यूसुफ मुर्सा बलोच, मावन खुसूसी सलमान मुराद व दीगर कायदीन ने की। सानह कारसाज की याद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक़िदा जलसे के शुरका के लिए सबील का भी एहतमाम किया गया था। जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चरल विंग ने सबील का एहतमाम किया, जिसमें कारकुनान और दीगर अफराद को पानी की बोतलें मुफ्त फराहम की गई। कारकुनान बैनर और झंडे लेकर जलसे में शरीक हुए। कुछ कारकुनान ने मुख्तलिफ रूप भी धारे। एक कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम का लिबास पहन कर आया तो दूसरे ने रिली लपेट कर जलसे में शिरकत की। जलसे में मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। शहदाए सानह कारसाज की याद में मुनक़िदा पीपल्स पार्टी के जलसे के शुरका को सहूलत फराहम करने और उनकी रहनुमाई के लिए बल्दिया आज़मा कराची के महकमा सिटी वार्डन ने खसूसी प्लान के तहत खदमात अंजाम दी। डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम के मुताबिक आम तातील के बावजूद महकमे में एमरजेंसी नाफिज करके तमाम वार्डन्स की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थीं, जबकि जलसेगाह के तरफ समेत शहर के 60 से ज़्यादा मकामात पर सिटी वार्डन तैनात किए गए, जिन्होंने कराची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत की और ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए जलसे के शुरका की भी रहनुमाई की। सानह कारसाज के बाद कुछ दीगर खबरें आप तक पहुँच जाएंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन पर राबता हुआ। महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया गया, जबकि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मुशावरत हुई। बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसला भी किया गया है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, शहर कायद में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हसन स्क्वायर तक एहतजाजी वॉक का इख्तिमाम किया गया। वॉक के शुरका ने हसन स्क्वायर पहुंचकर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगा। शहर कायद में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हसन स्क्वायर तक एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के शुरका ने हसन स्क्वायर पहुंचकर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। धरने के शुरका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुक्मरान ये कहते हैं कि हम इसलिए महंगाई कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। जब पेट्रोल की कीमतें उस मार्केट में कम होती हैं तो ये कीमत कम नहीं करते और जरा 19-20 होती है तो ये हमारे ऊपर पेट्रोल के हमले करते हैं। तुम बिजली की कीमत तो बढ़ा रहे हो, तुम गैस की कीमत तो बढ़ा रहे हो,
तुम IMF के कहने पर ये सब कुछ जो कर रहे हो। हुकूमत की जानिब से महंगाई का मवाजना भारत से करने पर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फीस 300 रुपए है। पाकिस्तान में ऐसी सस्ती तालीम कहां फराहम की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि अहले कराची ने 3 साल में 81 अरब रुपए टैक्स दिया और बदले में हुकूमत ने खैरात में सिर्फ 40 बसें दी। खैरात हमें दी है, पिछले दिनों खैरात हमें दी है कि 80 बसें आ गई हैं। पूछना चाहता हूं वजीर आजम, 3 साल में इस शहर कराची ने आपको 8100 अरब रुपए 8100 अरब रुपए का टैक्स दिया है। आप 2-3 अरब रुपए की बसें लाकर बगले बजा रहे हो, शोर मचा रहे हो, जाली इफ्तिताह कर रहे हो, झूठे ऐलानात कर रहे हो, धोखे वाले आदाद शुमार पेश कर रहे हो। झूठ अब ये मजीद नहीं चलेगा। जमात इस्लामी के धरने में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर यूनुस बाराई, अब्दुल रज़ाक, नजीब अयूबी व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। उधर शहर कायद में CNG की बंदिश 7 दिन कैसे गुजरेंगे, इस फिक्र ने CNG रिक्शा ड्राइवर्स को परेशान कर दिया। शहर कायद में CNG स्टेशंस बंद, सन्नाटों और वीरानियों के डेरे। छुट्टी वाले रोज भी CNG सार्फिन बिलखुसूस CNG रिक्शा ड्राइवर गैस के उसूल के लिए परेशानी के आलम में सरगर्दा नजर आए। मजीद 8 रोज कैसे गुजारा होगा, इस फिक्र ने रिक्शा ड्राइवरों को जहनी अजियत से दुचार कर दिया। LPG भी महंगी है और पेट्रोल भी वाले में नहीं आता है, जाए तो जाए कहाँ। बहुत ज्यादा परेशानी हम लोगों को सुबह आते हैं और यहाँ बिजली को बंद पड़ा हुआ है, पंप हम इसके चल भी नहीं सकते। हम लोगों को रोज ही था और उन्होंने छीन लिया। अब इनको चाहिए अभी हम लोगों के लिए कुछ करें। अभी तो गलत बात है, अगर CNG का 10 दिन के लिए बंद करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। 10 दिन CNG बंद है, सही है। पेट्रोल में गाड़ी के मारा नहीं है, सही है। CNG 10 दिन बंद है, लेकिन मैं खुद परेशान हो गया। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। गैस के बहरान और CNG सेक्टर को दरपेश मसाइल के हल के लिए सार्फिन हुकूमत की जानिब से रिलीफ के मुंतजर हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने किराए में इजाफा करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई वार्निंग दी थी। अपने बयान में अवैस शाह का कहना था कि किराए में इजाफा किसी ट्रांसपोर्टर को नहीं करने देंगे। पेट्रोल की कीमत 90 रुपये तक होनी चाहिए, मगर हुकूमत बनी गाला के किचन का खर्चा भी आवाम की जेब से निकाल रही है। दुनिया में इतनी कहीं भी महंगाई नहीं जितनी नए पाकिस्तान में है। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। आवाम से लिया जाने वाला टैक्स कहाँ जा रहा है, IMF से लिया कर्जा कहाँ खर्च होता है, हुकूमत इसका जवाब दे। सदर कराची गुड्स करियर एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम ने कहा है कि डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को ट्रांसपोर्ट बरादरी ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो पहले ही तबाह हो चुका है और रही कहीं कसर आप लोगों ने ये 12 रुपये 44 पैसे जो कीमत बढ़ाई है इसे निकाल दी है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इसको फ़ौरन वापस लें, वरना पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। हमें फ़ोन आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर हुकूमत कहेगी कि ट्रांसपोर्ट हड़ताल करते हैं, मुल्क का नुकसान करते हैं, पहले ही मुल्क माशी बहरान का शिकार है। तो हुकूमत वक्त से पहले ही फैसला कर ले और कीमतें जो डीजल की बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल डीजल की, उसको फिल फौर वापस ले, वरना ट्रांसपोर्ट जब एहतजाज पे आगे अपना कारोबार बंद कर दिया तो फिर किसी के बस में बात नहीं रहेगी, क्योंकि कारोबार तो पहले ही नहीं है। ऊपर से हुकूमत हर वो काम कर रही है जिससे कारोबार को नुकसान हो रहा है। जो लोग किसी न किसी तरीके से अपना कारोबार जारी रखे हुए उसको भी हुकूमत काम नहीं करने दे रही। और अब बात को इस बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से सर्दियों की आमद के साथ ही डेंगू के वार बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में डेंगू से मुतासरा 32 मरीज सामने आए हैं, जबकि सुबह भर में मजमूई तौर पर 53 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा माह के दौरान अब तक 686 अफराद में डेंगू की तशखीस हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता माह के दौरान 603 अफराद में ये महलिक वायरस पाया गया था। ज़िला कुरंगी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13, शर्की में 9, वस्ती में 5, जनूबी में 3 और ज़िला गरबी और मलीर में डेंगू वायरस से मुतासरा एक मरीज सामने आया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद मिलादुन्नबी शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। हर एक आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में महबूब खुदा से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा।
بالکل جی، یہ عالم اسلام کی طرح ملک بھر میں اور خصوصاً کراچی میں بھی جو ہے وہ عید میلاد النبی کے سلسلے کے اندر کریا کریا اور گلی گلی کو جو ہے وہ برقی کمکموں اور خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ عید میلاد النبی ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے انداز میں بنا رہا ہے اور آقا صلوات والسلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے، اور درود السلام کی جو صدائیں ہیں وہ فضا کے اندر گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ جگہ جگہ پر جو ہے وہ درود السلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، گلی ہو، محلے ہوں یا مساجد انہیں بھی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر شہر کی مرکزی شاہراہوں کے اطراف جو ہے وہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ مرکی کمکموں سے سجانے کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے کیمرامین شوکت آپ کو دکھائیں تو خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی شبیہ جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے۔ یہ ایک مقام نہیں بلکہ اس طرح کے کئی مقامات ایسے ہیں شہر کے اندر جو مرکزی شاہراہوں پر لائٹیں لگا کر اسٹیج بنا کر جو ہے وہ ان کا اہتمام کیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور اپنے اسے دیکھ کر جو ہے وہ ذوق کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے انداز میں عید میلاد النبی بنانے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ کچھ روز رہ گئے ہیں عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس جو ہے وہ 12 ربیع الاول نور شریف کو جو ہے وہ نشتر پارک میں آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے، جو خارا در سے نکلتا ہے اور احمد جناح روڈ سے اس کا گزرگاہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہر بھر کے اندر جو ہے چھوٹے بڑے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ مہینہ پورا چلتا ہے اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ماہ ربیع الاول اور سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے مساجد کو برقی کمکموں سے سجانے کا عمل جاری ہے۔ شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مزید بات کرنے کے اپنے نمائندے دانیال صدیقی سے۔ جی دانیال۔ جی ہاں بالکل، اس وقت شہر قائد میں ملک بھر کی طرح شہر قائد کے اندر بھی جو ہے وہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اور ولادت سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مساجد کو جو ہے برقی کمکموں سے سجانے کا عمل جاری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں PNT کالونی میں کہ جہاں پہ مسجد فلاح کو جو ہے نہایت خوبصورت انداز میں برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقے ہیں کہ جن میں مساجد کو نہایت خوبصورت انداز سے سجانے کا سلسلہ جاری ہے۔ منتظمین سے ہماری بات، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ شہر کے اس علاقے کے اندر جو ہے درود السلام کی مختلف مساجد کے اطراف میں محافل کا انعقاد بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں سے ہماری بات، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بنیادی جزو ہے، لہٰذا سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے وہ اس بات کا اعادہ بھی کریں گے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے کامیڈی کنگ عمر شریف کی یاد میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال اور عمر شریف کے ساتھی فنکاروں نے شرکت کی۔ اداکاروں کا کہنا تھا کہ عمر شریف جیسا فنکار اور انسان صدیوں کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ کامیڈی کنگ کی یاد میں منعقدہ تعزیتی اجلاس میں سربراہ پاک سرزمین پارٹی سمیت فنکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے کہا، عمر شریف نے تمام فنکاروں کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے، اقتدار میں آئے تو فنکاروں کے لیے کام کریں گے، عمر شریف پر کتاب لکھنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کسی ایک کتاب، آپ لوگوں کی جو زندگی پرسنل جو آپ کے جو ہے وہ معاملات ہیں، جو آپ کی جو ہے وہ انٹریکشن ہے عمر بھائی کے ساتھ، تو کیا ہی بہتر ہو کہ جو ہے وہ 100 لوگ مل کر اپنے اپنے واقعات لکھیں اور اس کو یہ کتاب کی شکل دیں۔ دو واقعات اپنے سارے پتہ چلا 200 لوگ مل کر جو ہے وہ ایک عمر بھائی کے حوالے، اور سر ہو وہ عمر بھائی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی، پتہ نہیں میری فیلنگ ہے کہ ایک اچھی شکل بنے گی اور یہ ایک بڑا ٹریبیوٹ ہوگا ان کے لیے۔ تعزیتی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے فنکاروں نے کہا کہ عمر شریف کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ عمر جو ہے، عمر کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، سب آرٹسٹ نہیں بھلا سکتے، پورا پاکستان نہیں بھلا سکتا، پوری دنیا نہیں بھلا سکتی، اتنا ہنسانے والا ہمیں رلا کے چلا گیا۔ عمر صاحب کی کوئی اکیڈمی بنے یا نہ بنے، نئے آرٹسٹ صرف ان کا ڈرامہ دیکھیں، ان کی ٹائمنگ دیکھیں تو انشاءاللہ وہ اسی مقام پر پہنچیں گے کہ عمر صاحب کے شاگرد ہوں گے۔ عمر کے پاس بھی بہت کم وقت تھا اور کم وقت میں وہ بہت کچھ کر گیا۔ عمر شریف ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ اللہ میاں
उमर शरीफ को अपनी जवार रहमत में जगह दे और उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। तकरीब में शरीक सियासी रहनुमाओं समेत मारूफ फनकारों ने उमर शरीफ को खराज अकीदत पेश किया और उनके दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की। कैमरामैन फैसल खान के साथ दानियाल सैयद, सिटी 21। शहर कायद में जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें 25 स्कूलों के 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। तैयंतों का लोहा मनवाना है, तीर निशाने पर लगाना है। कराची के नन्हे तीरंदाज मैदान में आ गए। जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप का मैदान बाकमान क्लब और बुरहानी क्लब के ज़ेर एहतमाम अल नादी अल बुरहानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार पर सजा, जिसमें शहर के 25 स्कूल्स और क्लब्स के 200 से जायद जूनियर तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। इवेंट में 4 से 15 साल तक के लड़के लड़कियों ने अपने सलाहियतों के जौहर दिखाए और खूब तीर चलाए। जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप के शुरका का कहना था कि इवेंट से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। आर्चरी मेरे हिसाब से बहुत एलिगेंट खेल है, बहुत मज़े का खेल है और बहुत कंपेटिटिव खेल है। बहुत मज़ा आता है, दोस्तों के साथ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आज मुझे बहुत मज़ा आया और मैं पहली बार इस टूर्नामेंट में आया। मैं चैंपियन आर्चरी में ट्रेनिंग करती हूँ, मुझे आर्चरी बहुत अच्छी लगती है और मैं 4 साल की हूँ और मैं बड़ी आर्चर बनना चाहती हूँ। मुंतज़मीन ने ग्रास रूट लेवल पर आर्चरी के फ़रोग को खेल की मकबूलियत का जरिया करार दिया और कहा कि दीगर खेलों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 20 से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमारे कैंप्स हो रहे हैं और एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं और वर्कशॉप्स हो रही हैं। ये इवेंट हम लोगों ने स्पेशली बच्चों के लिए करवाया है, 7 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों को जो है इस बात की तरगीब दी जाए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। चैंपियनशिप में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आर्चर्स को मुस्तकबिल करीब में सूबाई मुकाबलों में शिरकत के लिए मुंतखब किया जाएगा। आर्चरी का खेल पाकिस्तान में तेजी से मकबूलियत हासिल करने के साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी फ़रोग दे रहा है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ जावेद इकबाल, कराची। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।